Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 10th. I hope you all are fine. Students, today we are going to continue the unit number 2, the Chinese New Year. This is the lecture number 4 and part 2. स्टूडेंट्स, इसके लेक्चर नंबर 4 एंड पार्ट 1 में हमने इस यूनिट को हाफ पढ़ा था। फर्स्ट 2 पैराग्राफ की रीडिंग की थी विद ट्रांसलेशन। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स कम टू द पैराग्राफ नंबर 3, डेकोरेटिंग द हाउस, घर को सजाना। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows. Another मतलब एक और, popular means favorite, loved. Students, word popular is the adjective in grammar और इसे noun होता है popularity. ठीक है। Custom means ritual, tradition, practice मतलब रस्म रवाज। एंड वर्ड कस्टम इज द नाउन इन द ग्रामर और इससे जो एडजेक्टिव बनता है वो है कस्टमरी, जिसका मतलब है रस्मी। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक और हर दिल अजीज रस्म, इज द हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज। हैंग अप मतलब लटकाना, साइंस कहते हैं अलामात को, एंड पोस्टर मीन्स इश्तिहारात के। एक और हर दिल अजीज़ रस्म दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामात और इश्तिहारात का लटकाना है। विद द चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन दैम, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब किस्मत और खुशी होता है। ठीक है। लक मीन्स किस्मत एंड हैप्पीनेस मीन्स खुशी। Buying flowers for the house is also commonplace. Commonplace means usual, typical, customary मतलब आम, के घरों के लिए फूलों की खरीदारी भी आम है। Since they symbolize means denote, stand for मतलब अलामत होना, क्योंकि वो अलामत हैं किस चीज़ की, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। ठीक है। बिगनिंग मतलब आगाज़, चूँकि वो बहार की आमद और एक नए आगाज़ की अलामत है। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पैराग्राफ नंबर 4, न्यू ईयर्स ईव डिनर। ठीक है। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साल नौ के मौका पर, इट इज़ कस्टमरी, ये रस्मी है। ये लफ्ज़ कस्टमरी एडजेक्टिव है और इससे जो नाउन बनता है कस्टम। टू विजिट रिलेटिव एंड पार्टेक, विजिट ये वर्ब है और नाउन भी है। जब ये वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा सैर करना या किसी को मिलने जाना, और जब ये नाउन होगा तो इसका मतलब होगा आमद या सैर। ठीक है। रिलेटिव कहते हैं रिश्तेदार को। एंड पार्टेक मीन्स पार्टिसिपेट, टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेना, शमूलियत अख्तियार करना। इन अ लार्ज डिनर, बहुत बड़े इशाइये में। इशाइये कहते हैं रात के खाने को, जो कि इशा के बाद खाया जाता है। ठीक है। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड। स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर, स्पेशल मतलब ख़ास, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में ख़ास खाने पेश किए जाते हैं। सो स्टूडेंट, अब इस पूरे सेंटेंस को हम बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। चीनी साल नौ के मौका पर रिश्तेदारों से मिलना और अशाइया में हिस्सा लेना रस्मी है, जहां बड़ी तादाद में ख़ास खाने पेश किए जाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ अ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली। टिपिकल मीन्स यूजुअल, आम बात होना या मामूल की बात होना। किसी भी चीनी ख़ानदान के लिए ये मामूल की बात है। टू मेक 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 खाने बनाना। फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, साल नौ के मौका पर। ठीक है। अशाइये के लिए, अशाइये मतलब जो मैंने आपको भी बताया, रात का खाना। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स प्रोस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली, प्रोस्पेरिटी मतलब खुशहाली। एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़
نو کا مطلب ہے دیر پا، لانگ لاسٹنگ فار اے لانگ ٹائم. Now, students, come to the paragraph number 5. Giving good luck gifts. ٹھیک ہے، خوش قسمتی کے تحفے دینا. It is a traditional practice. Traditional مطلب روایتی، practice means custom. لیکن یہاں پہ اردو میں جو اس کا مطلب ہوگا وہ ہوگا عمل. یہ ایک روایتی عمل ہے فار اڈلٹس، بالغ افراد کے لیے، ٹو گیو چلڈرن لٹل ریڈ انویلپس، کہ وہ بچوں کو سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے لفافے دیں، فلڈ ود منی، جو کہ پیسوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان آرڈر ٹو سمبولائز، سمبولائز مطلب سگنیفائی، انڈیکیٹ مطلب علامت، تاکہ وہ علامت کو ظاہر کریں. کس چیز کی علامت کو؟ ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی فار دا کمنگ ایئر، آنے والے سال کے لیے ویلتھ دولت، اینڈ پراسپیرٹی اور خوشحالی کی. It is also common for elders to present red packets، اور بڑوں کے لیے بھی یہ ایک عام بات ہے کہ وہ سرخ رنگ کے پیکٹس پیش کریں. کن کو؟ ٹو unmarried members of the family، کہ خاندان کے غیر شادی شدہ افراد کو. کہ بڑوں کے لیے بھی یہ بات عام ہے کہ وہ خاندان کے غیر شادی شدہ افراد کو سرخ رنگ کے پیکٹ پیش کریں. Envelopes are not to be opened، لفافے نہیں کھولے جاتے، until جب تک the recipient وصول کرنے والا has left the home of the giver، کہ لفافے دینے والے کا گھر چھوڑ نہ دے. لفافے اس وقت تک نہیں کھولے جاتے جب تک کہ لفافے وصول کرنے والا دینے والے کا گھر نہ چھوڑ دے. Now students, come to the paragraph number 6. Honoring the animal، جانوروں کی عزت افزائی کرنا. Every year، ہر سال، is associated means related، منسلک ہونا، وابستہ ہونا، with one of the 12 animals، 12 جانوروں میں سے کسی ایک کے ساتھ، of the Chinese zodiac، چینی راس چکر کے. These animals are often means اکثر اوقات، represented مطلب نمائندگی کرنا، in decorations مطلب سجاوٹ، کہ ان جانوروں کی اکثر اوقات سجاوٹوں میں نمائندگی ہوتی ہے. Some people believe means عقیدہ ہونا یا یقین ہونا. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے that those، کہ وہ لوگ born during the year of particular animals، کہ جو لوگ ایک خاص جانور کے سال کے دوران میں پیدا ہوں، may have the character traits. Character traits means original اور natural qualities، ٹھیک ہے، of that animals، اس جانور کی، کہ وہ اس جانور کی فطری خصوصیات کے حامل ہو سکتے ہیں. Now students, come to the last paragraph of this unit. Chinese New Year is a time، چائنی سال نو وہ وقت ہوتا ہے when the family should come together، جب خاندان کو اکٹھا کیا ہونا چاہیے، ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے. when the family should come together، جب خاندان کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. in order to give thanks for the year that has passed، تاکہ گزر جانے والے سال کے لیے شکریہ ادا کیا جائے. and reinvigorate themselves، reinvigorate means revive، مضبوط بنانا، اور خود کو مضبوط کیا جائے for the coming year، آنے والے سال کے لیے. So students، یہاں پہ ہمارا یہ یونٹ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس نیکسٹ یونٹ کو ڈسکس کریں گے. تب تک اللہ حافظ.